अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो दूध सुबह मंगवाया था मैंने, तो नहीं कर सकी बॉयल। मैंने फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज़ हो गया था। फिर मैंने शाम के टाइम निकाला, उस टाइम मेरी बहुत तबीयत सुबह ख़राब थी, तो बस फिर मैंने नहीं बॉयल कर सका। और फिर शाम में मैंने बॉयल होने के लिए रखा। और फिर आई थी शाम को 4-5 बजे मेड आई थी, तो उन्होंने बर्तन वगैरह वॉश किए। तो मेरी ये आदत है कि जब तक मैं कोई काम अपने हाथ से ना कर लूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, चाहे कोई दूसरा कितना ही अच्छा कर ले। लेकिन बस ऐसी ही आदत है मेरी। वो चली गई थी किचन क्लीन करके, तो मेरे हिसाब का तो नहीं था खैर। लेकिन फिर मैंने बर्तन सारे निकाले हैं, वो मैंने उनको अपनी जगह पे सेट किया है जो वो धो के गई थी। और फिर वॉश बेसिन धोया, चूल्हे के कपड़े वगैरह जो थे वो सारे मैंने वॉश किए, किचन के टॉवल्स, स्लैब साफ़ की हैं सारी। तो बस मुझे अपने हाथ से काम करके तसल्ली होती है, लेकिन क्या करूँ, अब मजबूरी है, सारा काम भी खुद नहीं कर सकती मैनेज। तो इसलिए फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मदद हो ही जाती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर जाती हैं काम ना। तो अब जी दूध बॉयल हो गया है मेरा, तो बस अब इसको मैं ढाँपूँगी और फिर मैं आई हूँ रूम में। तो रूम का ये हाल था, आपको बताया कि सुबह से मेरी आज बहुत तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से फिर सारा दिन हम इधर ही लेटे रहे बेड पे ही, मैं भी और बच्चे भी। तो अभी फिर मैं आई हूँ, मैंने कहा रूम सेट कर लूँ सारा, रूम वगैरह सेट करके फिर किचन में आई। मैं दिन को खाना भी नहीं खाया था, आज हमने नाश्ता बहुत लेट किया था, तो इस वजह से फिर खाना जो था वो स्किप कर दिया, नहीं खा सके। तो अब जो है मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपनी पसंद तो खैर इंसान की साइड पे रह जाती है, बच्चों की ही होती है, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही थी। तो साथ मैंने चाय रखी ऊपर बनने के लिए कि जब तक पकोड़े बनते हैं चाय बन जाए। और ये हुआ कि मैं फिर बना नहीं सकी पूरे, जैसे ही बस एक पूर बना है तो मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे। तो बस फिर जो आंटी हैं नेबर्स में वो आई, उन्होंने बना के दिए रात को। और ये है जी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैंने जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो पहले मैंने बच्चों को नहलाया पानी गर्म करके। सुबह सुबह ज़रा पानी ठंडा होता है ना, तो फिर बीमार होने का ख़तरा होता है। पहले भी 2-3 दिन ही हुए हैं कि इन दोनों को बुखार हुआ था ठंड की वजह से। तो अब ये दोनों नहा चुके हैं। पहले मैंने बेटी को नहलाया, फिर आज़ान को नहलाया। तो अब मैं आई हूँ किचन में और नाश्ता वगैरह बनाया है। नाश्ता बना के रात को जो है कि वो आलू के पकोड़े जो थे वो भी बस मैंने नहीं बनाए, फिर आंटी ने बना के दिए। लेकिन फिर रात के खाने में ये था कि हस्बैंड भी आ रहे थे, तो उन्हीं से ही फिर मंगवाया था। अज़ान बहुत ज़िद कर रहा था कबाब की, उस टाइम तो खैर कबाब नहीं मिला, काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 12-1 हो गए थे। तो फिर जो होटल खुला था उससे निहारी लाए थे, तो उसी से फिर अभी नाश्ता कर रहे हैं। और अब जो है दिन का टाइम, दिन को तो मैं फिर क्लीनिंग नहीं कर सकी, चीज़ें वगैरह मैंने समेट दी थी, घर साफ़ ही था, इतना गंद मैं नहीं बनने देती कि फिर डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। इस सिचुएशन में डीप क्लीनिंग बहुत मुश्किल है, तो चीज़ें मैंने समेट दी। और आज नूर को शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैंने लगाने हैं झाड़ू, तो वो झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही है। और दिन को 3 बजे का टाइम था, क्योंकि नाश्ता भी हमने ज़रा लेट किया था, 10-11 बजे किया था, और फिर मैं लेट गई, बच्चे भी लेट गए, तो फिर हम उठे हैं। तो कुछ टाइम के बाद जी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, नूरुल हुदा क्लीनिंग कर रही हैं घर की।
تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں، جھاڑو لگا لیں. اور یہ باہر پلانٹس کو پانی دیا تھا ان بچوں نے، تو یہ سارا ان میں سے نکل کے تو باہر آ گیا تھا. تو مجھے اس طرح سین میں پانی کھڑا ہوا وہ تو مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ. تو میں کہتی ہوں نہ ہو، بالکل صاف ہو سین میں، نا پانی نہ ہو بالکل بھی. تو میں ادھر وائپر سے بس پانی صاف کر رہی ہوں. اور پھر میں نے کھانا بنانا ہے. تو ان کے بابا بھی ادھر ہی تھے، بچوں نے ضد لگائی ہوئی تھی 2-3 دن سے کباب کی، تو خود میں جا نہیں سکتی تھی باہر. تو ابھی ان کے بابا آئے ہوئے تھے، رات کو بھی نہیں ملا. رات کو پھر وہ نہاری لائی، اذان نے نہیں کھایا کھانا پھر کہ نہیں میں نے نہاری نہیں کھانے. تو ابھی وہ پھر لے کے آ رہے ہیں. اور روٹی کا انہوں نے مجھے بولا کہ روٹی گھر میں بنا لیں، تو کباب جو ہیں وہ چلو میں لے آتا ہوں باہر سے، کیونکہ 2-3 دن سے جو ہے کہ زیادہ تر یہی ہے کہ روٹی کھانا باہر سے ہی آ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر روٹی میں نے گھر میں بنا لی ہے اپنے اور بچوں کے لیے، وہ تو خیر کھا کے آئے تھے. تو ابھی جیسے میں نے روٹی ڈالی ہے اوپر تو فوراً ہی بیل ہو گئی ہے. ان کے بابا آ گئے تھے، ان سے میں نے پھر لی ہیں چیزیں وغیرہ. اور سین کی حالت آپ دیکھیے گا کہ بچوں نے کیا کیا ہوا ہے. دونوں سٹل جو ہیں اسی ضد پہ تھے کہ ہم نے کرنا ہے کلین نا. تو پھر جب ان کے بابا آئے ہیں تو پھر انہوں نے دونوں کو سمجھایا ہے کہ نہیں کرو اس طرح سے. تو پھر یہ دیکھیں نا پورے سین میں انہوں نے کچرا پھینکا ہوا تھا. تو اذان کہہ رہا تھا کہ میں نے صاف کرنا ہے، اور نور جو ہے وہ اپنے لگی ہوئی تھی. اور کھانا شانا کھانے کے بعد شام کا ٹائم تھا، تقریباً 6 کا ٹائم تھا. تو میں بچوں کو ہوم ورک کروا رہی ہوں. کافی دنوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو روز سوچتی ہوں ہوم ورک کرواؤں گی ان کو، کچھ نہ کچھ پڑھ لے، لیکن طبیعت میری اتنی خراب ہوتی ہے کہ بس صحت میری بالکل ساتھ نہیں دیتی. تو اس وجہ سے لیکن آج میں نے کہا کہ بس کچھ بھی ہو انہوں کو پڑھانا ضرور ہے نا. تو یہ ہوم ورک کر رہے ہیں. اور جیسے ہوم ورک کر رہے تھے تو اتنے میں ان کے بابا کے فرینڈ آ گئے اور ان کی ساتھ میں ممانی آ گئی. تو وہ کھانا لے کے آئے تھے، شادی تھی ان کی فیملی میں، ہم نہیں جا سکے. وہ بلا رہے تھے ہمیں لیکن ہم نہیں جا سکے. تو پھر وہ کھانا لے کے آئے تھے، اس لیے پھر رات کا کھانا میں نہیں بنا رہی ہوں آج. اور ان کے جانے کے بعد پھر میں نے بچوں کو دودھ گرم کر کے دیا ہے. تو یہ اب بچے دودھ پئیں گے. اور یہیں پہ چاہوں کہ میں آپ سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.